la deuxième vidéo, il s'agit de cas où la source lumineuse est étendue. Donc là, on est devant une source qui s'étale sur un segment, S1, S2. Donc pour les tracer, il faut tracer deux lignes. Donc la limite en haut et la limite en bas, on dessine les lignes représentant les rayons lumineux. Un observateur placé en M, zone éclairée. M, cette place-là, elle est une zone éclairée. Donc il voit la source entière qui chauffe à كلها. Un observateur placé en P, ombre, P هنا, il ne voit rien, il ne voit pas la source. Donc هنا كنقولوا ombre propre ما تبدلش, ombre portée ما تبدلش, زون éclairée ما تبدلش, ولكن بانت لنا واحد لا زون هنا de pénombre. Donc un observateur placé en N, zone de pénombre, ne voit qu'une partie de la source. Donc الاختلاف بين هنا وهنا, هذا ما كيشوف والو, هذا كيشوف une partie ما كيشوفش مثلا هنا, ما يقدرش يشوف هنا لأن هنايا غادي يجي الفوق. دونك هذا كيشوف une partie, هذا ما كيشوف والو, une partie, وهذا كنحفظوا هاد المصطلحات راه مهمين بزاف. Donc هذه la différence entre une source lumineuse étendue مع une source lumineuse ponctuelle. Donc on passe à l'éclipse. Lors d'une éclipse de soleil en pleine journée, le soleil disparut. Donc هنايا الكسوف, elle fait nuit pendant quelques minutes. يعني لدقائق كنقولوا واش الليل هذا, وحنا في النهار, في فترة النهار, لأن الوضعية ديال لا لون elle est entre le soleil et la terre. Lorsque d'une éclipse de lune en pleine nuit, par contre عاد في l'éclipse de la lune كتكون الأرض بين الشمس والقمر en pleine nuit, la lune disparaît pendant plusieurs minutes. كنا كنشوفوا القمر شو اختفى لدقائق ثم يعود. Comment interpréter les éclipses? Donc هنايا ندوزو مباشرة je retiens. Lors d'une éclipse de lune, la lune pénètre dans le cône d'ombre de la terre. عقلتوا شكون هو cône d'ombre؟ هنا كنهضروا éclipse de la lune. cône d'ombre هو هاد البلاصة هادي, هذا هو cône d'ombre. كاين هنا لا لون, ها لا تير, ها الشمس, ها لو سولاي, ها لا تير. يعني ملي تكون لا لون هنايا ça veut dire ما كيبان فيها شوي ولا بزاف ولا كتختفي نهائيا. في لا كون دومبر, حتى هنا الكون دومبر هذا إكليبس كما قلنا دو لا لون. إكليبس دو لون, une éclipse de lune, la lune pénètre dans le cône d'ombre de la terre. Lors d'une éclipse de soleil, une partie de la surface, ماشي la surface terrestre كلها, ماشي الأرض كلها, غير une partie, هي في الصورة, une partie de la surface terrestre se trouve dans l'ombre portée. l'ombre portée هو هذا هو l'ombre portée, هذا هو l'ombre, هذا l'ombre propre, هذا l'ombre portée. كتصدق هنا قال لك une éclipse de soleil est observée lorsque se trouve dans l'ombre portée de la lune. إذا la lune عندها l'ombre propre و l'ombre portée, يعني واحد لابارتي في الكرة الأرضية ماشي كلشي كتوجد في هاد سميتو. Une éclipse de soleil est observable lors d'une phase de nouvelle lune, يعني فين لا لون ما كيبان فيها لا جزء لا والو, هذه اللي كتسمى nouvelle lune. Lorsque d'une éclipse, le soleil, la terre et la lune sont alignés. وفي الحالة لا l'éclipse de lune ولا l'éclipse de soleil كيكونوا في ثلاثة في خط مستقيم, غير الوضعية ديالهم
اللي كتختلف. دونك غادي تعاودوا تراجعوا هذا الدرس مع هاد الشروحات البسيطه اللي قدمت، ونمروا للتمارين اللي غادي نصور لكم الان. تحيه للجميع.